Első menet. De lehet a bol. Gage to Hamza. О! Hamza, плотно бои, плотно. Hamza, ما بيت بول ما بيت. Hamza, Bobel, Hamza, Bobel. Hamza, Gaichu bem para bloco Tsayach. أدوا اللون يا حمزة. طوح طوح حمزة. طوح. حمزة أدوا اللون. Gaiç tu Hamza, Gaiç. O, qi tu Hamza. Gaiç tu Hamza. Tu, dik tu ona. O, dik yo Hamza. Tu, Gaiç tu. Hamza, qaddu elçu dabi tu Hamza. O. Tu Hamza, tu. O. Dikiyor Hamza. Oyun. Hölgyek és urak, elmondom a szünetbe, hogy Jószájed az Unterberg versenyzője, edzője Hauser Magomed, és 2006 óta boxol és osztrák bajnok. Szorítóból következik a második menet. Hamza, sığmalı
غلمالو ولا حمزة غلمالو ولا حمزة بابي حمزة اوغلي وقت اوغلي وقت اوه بابي حمزة دعم اول يطلع اوه شو توخ توخ حمزة اوه اساتشك توخ توخ حمزة قايتش توخ قايتش حمزة كنتو كيو كنتو كيل حمزة كنتو كي اتاگه اوه خيطان حمزة اوه توخ توخ حمزة توخ اوه ديكيون خيطان حمزة توخ توخ حمزة توخ قايتش توخ حمزة ديكيو حمزة Márton Balázs, a Barkos György boxklub versenyzője, edzője Túrós Arnold, 2009 óta boxol, magyar bajnoki harmadik helyezett, és saját maga a kedvenc boxolónak. Szorítóból következik a harmadik menet. حمزة كنتو ديكيلا حمزة توخ توخ حمزة يوم ولا يوم ولا حمزة يوم ولا السوتشك توخ توخ حمزة واه واه خيطان حمزة خيطان خيطان واه يايد يايد رزقك يدو حمزة تخيطان
Hamza, toi, Hamza. Ouais, ouais, yo. Toi, ouais. Hey. Da. Archoro, ouais. Dikio. Ouais, Hamza, Dikio. Hey. أولي لا تانسون حمزة دبي تويلا حمزة سرازو دبي توي красавчик حمزة Победа будет с нами, полумесяц над горами, быстрый как цунами, город Грозный вперед. Победа будет с нами, полумесяц над горами, быстрый как цунами, город Грозный победу ждет. Когда в ринге ты будь первым, у тебя внутри стальные нервы, миллионы ждут, затаив дыхание всемирного признания. Твой удар сильней, быстрее града, в бою непокорим и нет преграды. Миллионы ждут, затаив дыхание твоей победы, знаю я. Победа будет с нами, полумесяц над горами, быстрый как цунами, город Грозный вперед. Победа будет с нами, полумесяц над горами, быстрый как цунами, город Грозный победу ждет. Плохая как бабочка, жаль как оса, эти мысли в голове у каждого бойца. Цель одна — выйти и победить. Знает, но брат, его не сломить. За спиной его гордая страна Чечня в лице самого Рамзана.